የኦሮሞ ሀገር ነው ገባህ አሁን ነገሩን ቆይ መጀመሪያ እዚህ አውርቼ መጥቼ በኋላ እነግራለሁ እሺ ላውራ ነው ነው ነገርን በእናትሽ ምንድነው አላህ ነው ፍላት ላውራለሁ አልኩህ እኮ የማቃቀላት ትንሽ ብትነግሪኝ እኔ ሰውዬን ይናገራለሁ እንደዚህ ገጠማለ የጥሪጣ ህዝብ ይላልው በእናትሽ እኔ ራሱ በአማርኛ ነው ማወራው ትሰማለህ በኋላ በአንድ ስልክ አዳምጥኝ እኔ ስልክ ቁጭ ለማን ነው የተነሳ በእናትሽ ጎንሽ ቆጫልኩ ካፍሽ ዮር ሰገሌ ቢሆ ከሰገሌ ተውቴ ኦሮሞ ቆፋሚት ባይዘዌ ድሬዳዋኒ ሰባሰብ ለሚ ኬስ ጅራት ሲኒገሌ ድሬዳዋን ኦሮሞ ብረ ኩቴ ሰበብ ብራድሌ ሐመቴ ኬስ ጅራት እስቲቹ ሲኒገሌ ኑቲ አከ ድሬዳዋ አፋን ዋይ ድሬዳዋ ረቲ አፋን ኦሮሞ ቆፋሶንቴን አፋን አማሪፋ ቆፋሶንቴን አፋን አዱኛ ፈየደምኔቲ ድሬዳዋ ረቲ ቀብሶይና ድሬዳዋ ረቲ ዱና ድሬዳዋ ወሬደ ከፈላ እቹ ሲኒገሌ ወንቱማን ድሬዳዋ ሶማሌም የቴኝ ኬስ ተሰ ኑረዳዘቱ ፍንጁ እኛ ነገርን በእናትሽ ነገርን እኛ አንተ ዝም በላውን እኔ ተናርጂ ነው መጣሁት ምን ይላል እኛ መተጋገዝ አለበት ችግር በሆነ ሁሉ ሰው ነው እንተጋገዛለን ዱይት ታረጋለን እኔ በአማርኛ ቪዲዮ ነገር ሰራለሁ ዱይት ታረጋ አሁን ነገርን እኔ አሁን ቃል አማላለፋለሁ ሆነት በኔ ሙቲ ይዛል ሙዲ ያስከና ነው ሙዳ ያስኩል ምን ሙዚ ይዛለው ሰው ልጅ እንዴት ሙዚ ይታዝ ያለው ቋንቋ ከማ ስለናይ ነው ነኳ ሁሉ ነገር እንትን ያልፈና ሁለታችሁ ጌም ተጫወቱ ወሊን ተበዱ ኢብሳ ይሰውልን እሺ ጨዋታ ጌም ድሪስ ጨዋታ ጌም አይፈልግም እኔ አሁን ችግር የለም እኔ ጨዋታ አልፈልግም ቻው ሞኩ አስረድኝ ሁሉ ሰው ማን ሆነ ጥሪታ ማን ሆነ እዚህ ኮመንት እንደዚህ ሆነ አሁን ታሪክ ነው ታውቃለህ መጀመሪያ ቀንጨብ አርግቼ አውርቼ ታሪኩን እንዳለ አስረዳለሁ መጥቼ እሺ አሁን ቻው እናትሽ ነገር ነው ተሰይና ቀናቀናል ወሬ ተወዳለህ ባላሽ ባላ ነገር አሰማህን እንደኔ ባላ ይወደው አንድ ንብላ ይልሻለሁ ባንድ ንብላ በእናትሽ ጥርሴን አሁን እንትን ይነቃነቃል አብረን እናዳምጣለን በአማርኛ ነው ያወራው ተቀመጥና አዳምጥ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زارم مناجر مفلقون تجتناو بتقلع منستراتشين أبي أحمد يتناجروا قال تجت نو مناجر مفلقون دريدوا يورمو كلنا برج سلالة يعني تقاوموا لما سمعتنا زاري كبيرة جاي تقامت كتير እኔ ከኔ በፊት እንደሰማሁት የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼ ማላቀም ከኔ በላይ እድሜ ያሉትም አባቶች እንዳስተማሩን ድሬዳዋ ኢሳና ጉርጉራ መሆኗ ነው ማቀው እና ዛሬ በዚህ መስበር አብይ በተናገረው ባለው ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል ነች በኋላ መጣለው እሺ ሰውዬ እዚህ አሁን የተናገረው አብይ ነው ለዛ እኮ ነው አንተ ዞሮ ባል አልኩህ እኮ አሁን ሌላ ታሪክ ነው ሌላ ትኩሳት ነው በኋላ መጣለው አብይ ነው ይለኛ እንዴ ምን አይነት ነው አብይ እዚህ ተሮጣ የኦሮሞ እኔ አለ አወሬ አለክ እኔ ሰምቼ እኮ አወሬ አንተ እኮ አሁን አይገባም አይገባም ችግሩ አይገባም እኮ ኢድሪሲ አይገባም والله يقبلنا يعني من يلال مسري يورومو نت يلال زي سويه يورومو نت اذا بريد يورومو بصير يتماني سنقول ما ነገር ግን انا يقبلني مالي من هوني ومان بليس نبر مان بليس باسي اكن انا مجبون بريدام تشي اكن انتينا عمل اكن انا اورومو نقو باسي نجينا ماركو قب سوكي وان كوني بر وان ديني هاسي بر وان اماري فاناسي اماري التران تجرين لجي فچاج ابي احمد امريكي وان توي ساجي اماري فاناسا دنيا دغو دي كيسه تاي هاسي يچو باس ابي احمد طروطا يوروما نكاله ابي احمد ليبانو ايتامن والله ابي احمد ليبا حطرو نمبر 1 كان تران فيتنا والله ابو سو مول شو بكاون ابي احمد ليه بيتو منوت عندك جي عصبي لا عندك جي
ሌላ ትኩሳት ይሄ ጤነኛ አይደለም ሰውዬው። Idris. Guys, ani Idris na bobal disaba Idris wallahi intu kina na ko miskina Idris echunu seetu makka. Wata ke haysan jiro. Ratti duna mari ana kasin jiro. ሰላም እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ ዶክተር አስሊ? አማን ነው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ቲሸርት ያቀናማ ቆረጠት አብዲ ዌልካም ቲሸርቲን ብራንድ ደሆም ባይዘዊ ሙሽራን እንኪጅብን አንቺ ሐራም ነው እንኪጅብኔ ኦኬ ስፓይደርማን ቲሸርት ጀደማ ቲሸርት ያቲ ፈቴ ባኑ ፈኔ ወላ ደኺያ ስራ ቦጄ ይፋይቹላ ማንተቲ ማቃገባበት ቲሸርቲን አኑ ፈዴ ስፓይደርማንን አከበራ ያባ ቆይ كيف አከም بريدة كيف موغي I don't know አከም ነጋ ايه አከም ጅርታ ما ثقلت ايه غير انت ندغتك اباك دغته دفتلن ولالدو ወይ ጊዜ ሜቀን ዱፈ ዶክተር ዱፌ በር يوم ዲማቲ እንጅርቱ መሌ نازل امانه ابا بر وهرك قبتني فادفني بونا دغو اوزو دفون تايم بونا قبتني دفن ማን ስታይሊንግ ጅራዊ ዝራ ايه كاي ستايلين يجيرا يا كثيبر ወይ ኸይስ ማለት ምን ዱሪ አንበር ምስኪን አወር ቆመን ከፋቆመት በልበል ጃድባ ገና ደንቢቴ እንደባ ሌላ ትኩሳት ረኮን እንጅሩ ደንቢቴ እንደባዬ ሶዳን ነገ ቀበኔ ነገ ቀባ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ማለት አንጀቴቲ ነገ ቀበን አካባቢ ማን እርገጠም ፊዱን ካነረ እቹን ኡመታ ኮሜንት የትጋው ነው እንጂ አይ ገና እ ዲራ ሞዱርባ ኢሲን ኤይ ነጀር አይራ እቹን ወረ ብራብሮ ፋሚሊ ኮሜንት ይበረታ ጅራ ወረ ሲሳልፈት ማ ጉዩ መረብ ጄሻላ ዱረት ዋን መረብ ነው ኸነኻ ሶዳን ዱፉነ ደኔረ ወይ ዶክተር ወቹን ጋፋድ ዋናኛ ዋን ኮሜንት የትበረታ ዲጋፋታ ጋፊው ደብረ ይር ኢንሻአላህ ረብጂ ኢንሻአላህ ተባረክ አከምረ ነጋ ወላሂ ይሩብ ጅሬኝ ብሬዳና ወላ ማሻአላህ ኤምኤን መንግስቲ how are you ዶክተር ዋይ ድሬድ ኦረት ዴማ ጅሩ ማል ጀተሜ afaan Somaalee kana wallaale afaan Somaalee guyyaa nasraani video jedhuna ergi jedheni afaan Somaaleen afaan Oromoo beektu Somaalee miti Amaariffaan beeka qaalichi dubbate qaalichi kun ያለው እሱ በህልሙ ነው ያየው መሰለን ያንን ቃል እና ዶክተር አብይ ለቄቄ ጅራስ ብረት ጀቹ በህልሙ ነው ምናምን ጀቹ ሲገሌ አከንታነ ዱበቴ ቃልች ሆኒ ዋይ ደዳው አትረት ማል ጀታ ማሊ ኦሮሞ በዲ ቀባ ጅራ ካል አከሚቲ akkamitti gaari akka malee Somaalee tana ashqaabbaxanii beeyta okay ashqaabbaxanii kadiiri matarra kaatanii didadawaa yesabaab sablammootaanoo jedhanii dhagaa bu'uuraa yuuneskotti galmaa'e jedhanii ilaanu ija takkaan laalaa ture hangaafas waan deemaa ture la ta'ufiitiyyuu galma gaarii tokkon qabdu Oromoon tu jechu keessattuu warra aangorra jiru kaadireen
fi hooggantoonni Dirreedawaa ta ofiitiyyuu galma gaarii tokko lafa ofiitirraan qabdu si galee dhagaa bu'uuraa Sumaalee keettee yuuniskoo irratti galmaa'e jettee achi qabbaxaniif walaa warra Dirreedawaa bulchuu jettaa kantiibaa Dirreedawaa jettaa feemasoota Dirreedawaa jettaa warri yeroo darbe baatii 5 dura gurra duuchaa ture sun har'a si galee ililchaa san waan san dhugaa godhate jechuudha si galee miti. Soo kanaafi akka nuti uf goone jarri ka hidhateetiin nu buqqisin nagaa rabbi nu baase. Kanaafi dhaamsi an qabu Dirreedawaan lafa Oromooti. Namni tokko abbaa irraan qabu kaaballeen kibballeen bahalleen samilleen dachilleen ta Oromooti. Kana Sumaaltonni dogoggoratti faamanii gamme kiyyaa kam dogoggoratti faamanii namnummaan tokkochi waa jedhallee fi Oromoon irraan buqqaateetiin Sumaaleen irraan qubattu dubbii Dirreedawaa karuma seeratiin fixuudhaa dandametti Abiyyi afaan qofaan ta Oromooti jechuu osoo hin taane Oromiyaa jalatti deebisuudha. Federaala jala jirti waan taateef jalqabumaa silaa soddaanuyyuu Dirreedawaan ta Oromooti paarlaamaa irratti jiraniitiin ummata miskiina waggaa dheeraa wajjin jiraate kana walitti buusuu osoo hin taane isimatana federaalaa Oromiyaa jalatti deebisuudha jalqabne. Si galee miti istiraateejiin karaa xiinxala poolotikaatiin akkana. Isa amma jibbiinsumaan Sumaaleen gara Sumaalee jedhanii arrabsuudha osoo hin taane Abiyyi illee dhuguma Dirreedawaan ka Oromooti jedhee yaadee waan san paarlaamaa irratti ka dubbatu ta'e jalqaba waggaa 27 bara wayyaanee guutuu federaala jala turte waan ta'eef Oromiyaa jalatti deebisuudha. Lafti Oromoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi. Si galeemi? Wanti irratti dammoo si qaxxil waan waggaa 2-5 taraa takka Oromoon taraa takka Sumaalee haa bulchu jedhan kana dhiisuu qaban. Kanarratti uummanni illee falmatuu qaba. Qe'ee ofiit irratti Oromoon ofii uf bulchuu danda'uu qaba. Bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa, kantiibaan magaalaa Dirreedawaa ilmaan Oromoo ta'uu qaban. Keessattuu ilmaan Dirree ta'uu qaban. Malee isa akka nama beergoo galuu torbaan tokko makiin bulchite, torbaan tokko ayyalaan bulchee, torbaan tokko kabbadaan bulchee, torbaan itti aanumaan bulchuu qabu jechuudha. Isinii galee bazii angiloo ene mirra daama Dirreedawaa giyyoo hubattu waggaa 2 yoo Oromoon bulchite waggaa 2 Sumaalee bulchaa. Haa ta'u xiqqoo jiwaar waggaa dheeraa bulchee waggaa 4-5 bulcheemi. Amma filannoon ga'e Sumaalee qorin ta'uun akkasii. Qe'ee keetirratti Oromoon kutaa biraatuu dhufee si bulchuu hin qabu. Dhalataan naannoo sanii bulchuu qaba. Si galee dimokiraasiin akkasi. Ibin Sumaalee miti Dirreedawaa kutaa biraa irraa, Jimmaan irraa, Arsii irraa, Baaleen irraa, Walloon irraa, Wallaggaan irraa dhufanii bulchuu qaban. Qe'ee ofii abbaan bulfachuu danda'uudha qaba. For example amma mana kee keessa waan jiruuf waan hin jirre situ beeka. Akka itti jiraattu situ beeka. Abbaan manaa kee piraayim ministeeridha ati itti aantudha yookiin kantiibadha jechuudha. Akkas ta'uu qaba. Habiibti. yaa amma bara akkamni beektaa liyyuu haayiliin Somaaleetu Dirreedawaa keessatti hanqa nama ajjeesuu deemte jechuudha. Amma biyya isaanii keessatti amma Jabuutiin ta'u Oromooti yoo jedhame hanqam takka nama akka ajjeesan nama akka tuman Oromoon hundi ni beekan jechuudha. Dirreedawaa keessatti amma Somaaleen hinnaas ta'u gurguratanii qasiilas ta'u gurguratanii shungurtiis usquddaa isaanis gurguratanii jiraatan namni itti dubbatu hin jiru jechuudha. Biyya isaanii keessatti Oromoon mirga dalagachuutu hin qabdu. Akka namatti ilaalan Oromoo jechuudha. Kana Oromootu ofirratti baase jechuudha. Keessaaf amma kantiibaan magaalaa Dirreedawaa keessaafuu inni faan Somaaleen akka matarratti Oromoo irra baatu godhaa waan jiruuf kan ammoo ofirraa qolatu qabnaa jaan amma akka fayyadte jechuudha. Kanarratti hojjechuu qabna. Qaalichi tokkichi dubbate kunillee seeraaf dhiyaatuu qaba. Wanti inni dubbate irratti sirrii miti. Akkaataan inni mootummaa itti ibse illee sirriis miti. Akkaataan inni itti dubbate illee sirrii miti jechuudha.
waan kana guyyaa lamaaf sadii qofa iyyoo osoo hin ta'in keessa gaddeebi'anii irraa dubbatu qaban irraa dubbachuu qabna itti aansuudhaan feemasoonni dirreedhaa amma dura gaafa heelan mal godhu giftee amma dura gaafa dirreedhaa dubbii xiqqishoo takka gurguramuu deemtii dhageenyee rabshaa goonaan walgahii paarlaamaa ta'anii jechuudha biratti bishaan kaayatanii ta'anii waan takka hin jiru jaanii dho'isan jechuudha kanaafuu wanti akkanaa kunis dhaabbatuu qaba hundi keenyaa yoo dubbanne waliigala kaan achi deemee osoo hin ta'in sagalee keenya bika takkatti dhageessuu qabna osoo har'a wanti kun Oromoon Somaalee keessa teessee waa'ee Jabuutii ka dubbatu ta'e akka itti miidiyaa kana girgireessan ni beektan amma dura eenyu maqaan isaa eenyu ture Dr. maqaa isaa mucaa keenya san amma dura deemee qabrii gootota agarsiisu ture ምንድነው ሰማያዊ የለበሳችሁት? አመዱራ ከብሪ ጎቶታ ቆፈ ደቂያች ገርሲስናን ብየ ፍደቹ ዴመኒ ለፈኸኛ የቻ ጅረጃኒ አሜክስ ብየቴኛ ፍደቹ ዴመጃኒ ሙጫይ አጄሱ ዳፍ ዶርሲሰ ዴ ጉዳ ኢትበነን ቱሩ ይቹ አርኪተኒ ሁምነ ኢሳን ኑረ ቀበን ዋን ብራን ጎኔኒ ጎታ ችቴ አዋለቤ ገርሲሰ ጀቹ ቀብሪን ጎተ ኸኛ አሲጄ ገርሲሱ ቆበቲ ዱሊ ጉዳን ኢትበነ ሜቹ ኸይሳን አረከ ብየ ኸኛ ኸይስታኒ አከተ አሰወኒ ሚዲ ጀቹ ሲነገሌ ረኮን ኑብረ ጅርቲ ኢሳን ብረው ሶንተይ ዮ ዱበነ ኦፍራ ቆለኔ እንዲበኑ ሲነገሌ ከናፉ አንዴ ምንከና ቪዲዮን ወጀዳ ዋን ተገኘን ጎን ሄለን ቀላል ጦጣ ምን በማስመልከት ነው ሰማያዊ የለበሳችሁት ካስሊ ጋር ምን ችግር አለ ምን ያስቅሻል ያስቃል አሁን ኧረ ምንም ሰላም ነሽ አስሊ እኮ በረድ እኮ ምንድነው ሰማያዊ የለበሳችሁት እንዴ ነው ለጌሙ ተዘጋጅተሻል አዎ ተዘጋጅቻለሁ አስሊ ማነው የሚያሸንፈው ካንቺና ከመኪ ማን የሚያሸንፍ ይመስላል አኒና ሰው ተጫዋችና አንተ ነው ግምት መስጠት አይለብም እስኪ ቆይ እንትናችሁ ልዩ ምንችን ነው የምታየው ይፍቲ ጋላሪ ያው ናችሁ ሁለታችሁም ስሞል ናችሁ ግን መኪ ታሸንፋለች ዋው ስሞል አልካት ሁለታችሁም ስሞል ናችሁ ግን መኪ ታሸንፋለች እኔ ስሞል ብትለኝ አንደርስታንድ እሷን ለማስደሰት ነው እንዴት እሷን ስሞል አልካት እንዴት እሷን ስሞል አልካትሽ እኔንስ ብትለኝ አልፈርድብም እሷን ለማስደሰት ነው ይገባኛል የራሴ ግዛህትን ስሞል ትላለህ አይደብርህ የራሴ ግምት መኪ ታሸንፋለች ኦኬ ስንት ለስንት የሚያልቅ ይመስላል ጨዋታዎች ዜሮ ነው በዜሮ የምትወጪ አንቺ ጫወታ ቤስት ኦፍ 3 ነው አንድ ጫወታ ነው እኔ አንድ ቢያትች ፋራ ቤስት ኦፍ 3 ብላለች ፈራች ማለት ነው የፈራ ሰው ነው ቤስት ኦፍ 3 የሚለው እኔ እንደዛ ነው የገመትኩት ኖ ቤስት ኦፍ 3 አልጫወትም መፍራትና ለመፍራት ሳይሆን 3 ነው የሚጫወተው ይሄን ራሴ ነው የምወስነው እና አንቺንም እነሱ ያ እኔና አንቺ ነው የምንወስነው ኦልሬዲ ወስነናል ኢትስ ፋይን እሱ ችግር የለውም ግን በዜሮ ተወጫለሽ ስትይ በጣም ያስከኛው ማይ ጋድ ቤስት ኦፍ 3 ቢሆን ሁለቱም ተከታታይ አንቺ እሷ ታሸንፋለች ሄለን በዜሮ አትወጣም ከመፍራቷ የተነሳ እስከ ፓኪስታን ሄዳለች ጊፍተር ለማምጣት አይደለም አይኗን አታይም እዚህ ጋር አብጣለች እኮ ከባድ ሰው ነው ማኪ በጣም ትከብዳለች ብላ እስከ ፓኪስታን እንዳውም የዛ ግን የፓኪስታን ልብስ ለብሳ እንደምትመጣ ግምታ ፍራይዴ እንዴት ናችሁ ማኪዬ አስሊ ሄሎ ናችሁ ሰላም አስሊ እናንተ ማለት ነው በጣም ከባድ ናችሁ በጣም ጊፍተር አላችሁ እኛ ደግሞ የለንም እና በሰዓቱ ብናይ አይሻልም አስሊ ሁለቱንም ጌም በባዶ ምን ነው ቆረሹ በቃ ትገረማለች ትሸነፋለች ትገባለች ማን እግርና ሲጀመር ነው መገረፍ እግርና ሲጀመር መገረፍ ጨዋታው ቤስት ኦፍ 3 ነው ወይስ አንድ ጨዋታ ብቻ ቤስት ኦፍ 3 ቤስት ኦፍ 3 መቼ ነው ሳምንት
ሶስት ቀን ቀረው ከዛ ይጭ ቅዳሜ እኛ ጋር 4 ቀን ይቀረው 3 ቀን 3 ቀን በቃ 12 ሰዓት ካለፈ በኋላ ቅዳሜ ስንት ሰዓት ነው? 4 ሰዓት። ቆይ አንዴ ልይላችሁ። ወይኔ እድላችሁ ነው ማለት ነው። ወይኔ በእናትህ ካርዲ ይዘጋልና ሳተርዴይ ቅዳሜ 4 ሰዓት ላይ ከባድ ጨዋታ አለ። ባይዘው ማኪ አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። ኧረ ነፃ ናችሁ። ምንም ጨዋታ 5 ሰዓት ላይ ግን በጣም አርሰናል አለው። ለምሳሌ አርሰናል አለ። ኦኬ እሺ የአየር ንብረቱ ልንገራችሁ። ማን ያሸንፋል? ግምት ስጡት ከመኪና ከሄለ እነሱ ሰባቦች ማኪ የተሸነፈ ቅጣቱ ምንድን ነው?